ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة أجي تفهم لا غرامير هي واحد السلسلة اللي غادي نشرحو فيها جميع دروس لا غرامير، ولكن أول سؤال غادي نطرحوه هو شنو هي لا غرامير؟ لا غرامير كتورينا كيفاش ممكن أننا نركبو جمل صحيحة. مثلا خصني نوضع ان سوجي، ان فيرب، ان كومبليمون، كيفاش خصنا نوضعوه. مثلا عندنا ان ديتيرمينون، كيفاش خصني نستعمل هاد لي ديتيرمينون، فوقاش نوضع لو فيمينين، فوقاش نوضع لو ماسكولين. هي لا غرامير. ملي كنهضر على لا كونجوغاسيون هي كيفاش نصرف لي فيرب، لورتوغراف كيفاش نكتب لو مو صحيح. ولكن هاد السلسله غادي تكون خاصه بلا غرامير. اول درس في هاد السلسله هو لي ديتيرمينون، فلنبدا على بركه الله. غنبداو بتعريف لو ديتيرمينون. لو ديتيرمينون est un mot qui accompagne le nom. دونك هو واحد الكلمه اللي دائما كترافق لينا ان نون، واحد الاسم. il précise، دونك ملي كنوضع واحد لو ديتيرمينون il précise le genre. ملي كنهضر على لو جون ça veut dire est-ce que c'est un nom féminin، واش اسم مؤنث، ou bien un nom masculin، اسم مذكر، ou bien le nombre. دونك يعطيني جوج ديال التحديدات. دونك كنحدد هذاك لو نون est-ce qu'il est féminin masculin et est-ce qu'il est singulier مفرد ou bien pluriel. غناخدو ان اكزامبل. دونك عندنا هذا قصر، en français c'est château. دونك فوالا لو مو château، ولكن هنا c'est un nom، هذا اسم. هو في اللغه الفرنسيه ما كنكتبش شاتو بوحدو، ماشي بحال في اللغه العربيه مثلا كنقول قصر كلمه صحيحه، ولكن في اللغه الفرنسيه ما غاديش نكتب مثلا، ما غاديش نقول جي فيزيتي شاتو، زرتو قصرا. ولكن هنا خصنا واحد الكلمه. دونك هذا سي ان نون اسم. خاصنا دابا ان ديتيرمينون اللي هو لو. هنا كنختاروا لو ديتيرمينون بعدا نشوفوه. ممكن نقولوا سو شاتو، هذا القصر. ممكن نقولوا مون شاتو، القصر ديالي باغ اكزومبل. داكوغ. ولكن هنا اختارينا لو. من بعد غادي نشوفوا الفرق بين لي ديتيرمينون. دونك اللي غتعقلوا عليه هو لو ديتيرمينون دائما كيكون مع ان نون، هذا كيتسمى سي ان جروب نومينال. فوالا واحد الخطاطه اللي غادي تقسم لينا لي ديتيرمينون. لي ديتيرمينون كينقسموا لي زارتيكل اي لي زادجيكتيف. في هاد لا فيديو غادي نشرحوا فقط لي زارتيكل، ومن بعد غادي نطرقوا لي زادجيكتيف. بور لي زارتيكل كنقسموهم لي زارتيكل ديفيني اللي هما لو، لا، اي لابوستروف، اي لي. من بعد غادي نعرفوا كل وحده فوقاش خصنا نستعملوها. اي هو الفرق بين ديفيني اي انديفيني اللي غنشوفوا، اللي هما ان، اون اي دي. هنا غادي نعرفوا الفرق بيناتهم. دونك عندنا لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني. خذوا معايا واحد الجمله. باغ اكزومبل غنقولوا احمد اي فونو، هذه سي اون فراز، وبغيت نكمل لا فراز. نقول le garçon est heureux. Ahmed est venu, point. Le garçon est heureux. هنا الاختيار puisque le nom est masculin singulier يا اما ندير le ou bien un. ولكن علاش درنا le؟ حيت هذاك le garçon هو احمد. دونك حنا عارفين qui est ce garçon، شكون هو هاد le garçon. مي الا قلت un garçon par exemple خارجين وغنقول ان غارسون اي فونو، واحد الولد جا، واحد. دونك حنا ما عارفينوش. هذا هو الفرق بين لي زارتيكل ديفيني اي لي زارتيكل انديفيني. فوالا واحد لو تابلو. on a masculin singulier، les articles sont le et l'apostrophe et un. Alors ce sont les articles masculins singuliers. Pour le féminin, on a la et l'apostrophe et une. Pour le pluriel,
pour le pluriel masculin et féminin كيبقى نفسه. نشوفوا كيفاش نعرفوا est-ce que c'est féminin ou bien masculin, كيفاش نفرقوا بيناتهم. Donc les et des. ناخذوا un exemple. شوفوا معايا الصورة. Ici on a le vélo. Donc le vélo. Donc هنا شفنا le. نرجعوا le tableau. C'est un article masculin singulier. Donc le mot vélo, c'est un nom masculin singulier. Donc le déterminant هو اللي كيبين ليا la nature du mot. Est-ce qu'il est féminin, masculin, singulier ou bien pluriel. Maintenant on a plusieurs vélos. C'est-à-dire les vélos. Donc on va pas dire le vélo, mais on va dire les vélos. Donc بدلنا l'article. Quand on dit le, on a mis les parce que c'est pluriel. Mais attention ici, on va ajouter S. Le S qui se met, c'est le S du pluriel. Donc on ajoute S. On ajoute S et quand est-ce qu'on ajoute X. Donc puisque les est un article pluriel, donc vélo c'est un nom masculin. Je dis masculin parce que déjà le singulier quand on dit le vélo un nom masculin et pluriel. D'accord? Donc c'est un nom masculin pluriel. هنا غادي تلاحظوا الأهمية ديال هذا l'article. Donc l'article كيبين ليا la nature du mot. Une fleur. Donc voilà une fleur. Donc mais غادي تشوفوا une. Donc fleur, c'est un nom féminin singulier. Un nom féminin singulier. Maintenant pour le pluriel, des fleurs. On a changé l'article, donc un, qu'est-ce que vous voulez? Une fleur, qu'est-ce que vous voulez? Des. Ou bien il a qu'un dit un, la même chose, qu'est-ce que vous voulez? Des. Et là, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter S, des fleurs. Et voilà, donc c'est un nom, ouais, féminin, parce que le singulier, que c'est un nom féminin et pluriel. Donc un nom féminin pluriel. Regardez, là, attention, je vous d'abord le L apostrophe. Le, là, c'est clair, donc un nom masculin. Là, pour le nom féminin. Maintenant, L apostrophe. كيفاش كنخدموا بها هنا regardez هذا c'est l'horizon. L'horizon هو الأفق. Voilà, ici c'est l'horizon. Regardez bien le mot. L'article c'est le. Le nom c'est horizon. نشوفوا معايا سطرنا على le H. Donc E c'est une voyelle. On a juste une remarque. Les باقي خلط بين les voyelles et les consonnes. كاينه la première vidéo في la chaîne. ممكن تشوفوها باش تعرفوا الفرق بين les voyelles et les consonnes. وعندنا H. Donc هنا ما كنلاقيوش le E avec H. Donc sauf pour des mots بعد غادي نشوفوا الفرق بين H. Voilà, donc هنا c'est faux. ما كنقولوش le horizon حيت النطق كيولي ثقيل. Donc c'est difficile صعيب باش تنطقها. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc voilà, on enlève كنحيدو le E. Voilà, on enlève E de l'article وكنعوضها بالapostrophe. On l'appelle l'apostrophe et on écrit le mot. Donc le mot devient l'horizon. Un autre exemple, donc shajara, en français c'est l'arbre. Donc regardez ici, voilà l'article c'est le et le nom c'est arbre. Regardez avec moi, on a E c'est une voyelle et A c'est une voyelle. Mais bien deux voyelles, donc on ne peut pas dire le arbre. Voilà, là, le arbre. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose, ici c'est faux. Et l'apostrophe arbre, donc l'arbre. وصلنا لختام لا فيديو. نتمنى ان الدرس يكون واضح. ان شاء الله الفيديو اللاحق غادي يكون تمارين ديال هذا الدرس والى اللقاء.